تشریف لاتے ہیں شاعر اہل بیت کومیل حیدر رضوی اور مرسی. اس کے بعد حرف آخر کے طور پہ بحر المصائب ذاکر اہل بیت سید اون عباس بخاری پنڈ دادن خان. اس کے فوری بعد آپ لوگوں کے لیے لنگر کا انتظام ہے. لنگر کر کے پھر جائے گا کومیل حیدر رضوی. بوازی بلند تر صلوات. عزدارو صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت رل کے اچھی آواز دے نال صلوات تلاوت فرماؤ. اللہم صلی اللہ. عزدارو آغازی مجلس سے اندے تھکے بیٹھے ہو جو صلوات ہی نہ پڑھ سکتے. صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت رل کے اچھی آواز دے نال صلوات تلاوت فرماؤ. اللہم وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صِدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. درود بر محمد و اہل بیت محمد. اللہ پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. میرا مالک اللہ میرا خالق اللہ اس عزت والی بارگاہ سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. قبلہ تسی اپنی ہستے آمین آکھنی ہے. میرا مالک اللہ میرا خالق اللہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ تمام کی جھولیاں بھر دے. میرا مالک اللہ میرا خالق اللہ میرے بھائی جناب سید مون نقوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ عطا فرما. میرا مالک اللہ میرا خالق اللہ عزدارو اس دور کی دعا منگوا رہا ہوں. آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا. پروردگار عالم ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں. ہمارے وارث حقیقی روح الامر سرکار قائم بادشاہ کا جل ظہور فرما. جڑے چاہندے ہو بادشاہ دا ظہور ہوئے صلوات اچھی آواز جنال تلاوت فرماؤ. اللہ نعرہ تکبیر. ہر مجلس یادرانہ خالق کی اکبر دا نام بہت بلند ہے. بلند کر کے چاہو نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. سونے رسول دا نام سونا چاہو نعرہ رسالت. ہاتھ چاہ کے بولو حیدری. میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے. حسین بادشاہ کی کروڑ گنا بہتر ذاکرین مجھ سے پہلے پڑھ گئے. حسین بادشاہ کی کروڑ گنا بہتر ذاکرین میرے بعد موجود. ان ذاکرین میں عزدارو اپنا نام بالکل اسی طریقے سے لکھوانے جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں ایک ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا. اجازت ہے قبلہ نوکری شروع کی جائے. مون شاہ جی بات کب کی شروع کی ہے؟ 11 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان. علی کی علی بیٹی توحید کی چادر اوڑھ کے توحید بتانے چلی. علی کی علی بیٹی توحید کی چادر اوڑھ کے توحید بچانے چلی. علی کی علی بیٹی بابا جی توحید کی چادر اوڑھ کے توحید بچانے کو چلی. پھر ہوا کیا؟ علی بادشاہ کی بیٹی جناب زینب عالیہ کربلا کی آخری حدود پہ آئی. کربلا کی آخری لائن آف کنٹرول پہ آئی. بی بی کے چہرے پہ جلال آیا. بی بی نے بلا تشبیہ سر اٹھایا. بی بی نے سر اٹھایا. سامنے نوکے نیزہ پہ بھیا حسین کا سر دیکھا. پھر وہ خاک کربلا پہ بھیا حسین کی لاش دیکھی. نوکے نیزہ پہ بھیا حسین کا سر دیکھا. خاک کربلا پہ بھیا حسین کی لاش دیکھی. عزادارو بی بی نے بھیا حسین کے سر سے نہیں بھیا حسین کے بدن سے بی بی مخاطب ہوتے فرماتی ہیں میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے. بولو بولو میرے نال بابا جی میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے. جس بندے کا اتنا بڑا کلیج ہے جو جناب زینب عالیہ کی فضیلت سن سکتا ہے. میں ایڈا لمبا سفر کر
मारते हैं तो तुसी बोलो भी ना तो फिर क्या फायदा। मैं कह रहा हूं मैं जा रही हूं तेरे शहर से तेरी बका पे मोहर लगाने, मैं शाम में लिख के आऊंगी कि जफाएं हारी है चैन जीता, ये तेरे कातिल को लग रहा है वो जंग जीता है करबला की, मैं तभी आऊंगी करबला जब यजीद कह दे हुसैन जीता। मैं तब ही आऊंगी करबला जब यजीद कह दे हुसैन जीता, जब यजीद कह दे हुसैन जीता। कौन है जनाब ज़ैनब? क्या है जनाब ज़ैनब? किस इज्जत किस मेरी बीबी। मोहन भाई तबीयत थोड़ी सी नासाज, जनाब ज़ैनब आलिया के फजाइल पढ़ना चाहता हूँ। अर्ज की है हाथ में कड़ियां भी हैं, हाथ में कड़ियां भी हैं। बाबा जी मसाइब नहीं फजाइल पे पढ़ना। हाथ में कड़ियां भी हैं और अम्र पे कब्जा भी है। बाबा जी अम्र कहते हैं जिंदगी को, मैं कह रहा हूं हाथ में कड़ियां भी हैं और अम्र पे कब्जा भी है, प्यास की शिद्दत भी है और मुतमईन लहजा भी है। हाथ में कड़ियां भी हैं और अम्र पे कब्जा भी है। कौन है मेरी बीबी? क्या है मेरी बीबी? कयामत जनाब हवा से लेके कयामत तक की हर मस्तूर को आपने अपने जहन में, अपने जहन में रिपीट करने के किस इज्जत की मालिक है मेरी बीबी। मैं कह रहा हूं हाथ में कड़ियां भी हैं और अम्र पे कब्जा भी है, प्यास की शिद्दत भी है और मुतमईन लहजा भी है। और दुनिया वालों आलम इम्कान में ज़ैनब का देखा है कमाल। क्या आलम इम्कान में ज़ैनब का देखा है कमाल। सर पे चादर भी नहीं है, सानी ज़हरा भी है। सर पे चादर भी नहीं है, सानिए ज़हरा भी है। सारा मौजू छोड़ दिया जी। बीबी बाजार शाम में आ गई। बाजार शाम में बीबी बिला तशबीह सर उठाया। बीबी का ज़ादारो सर उठाना था। बीबी ने वो सामने देखा, ताहद निगाह भाई हुसैन के कातिल। भाई जी आवाज आ रही है ना जी? आवाज आ रही है तो आपने बोलने लाजमी। बीबी ने सामने देखा वो ताहद निगाह भाई हुसैन के कातिल। बीबी ने पीछे देखा ताहद निगाह भाई हुसैन के कातिल। बीबी ने दाएं देखा ताहद निगाह भाई हुसैन के कातिल। बीबी के चेहरे पे जलाल आया। बीबी के चेहरे पे जलाल आना था। बीबी ने बाजार शाम में एक बात की है। बीबी फरमाती है मनसबे खिलकते बुरका और रिदा मेरा है, मनसबे खिलकते बुरका और रिदा मेरा है, मनसबे खिलकते बुरका और रिदा मेरा है। आज इस्लाम भी मोहताज दुआ मेरा है, आज इस्लाम भी मोहताज दुआ मेरा है। बीबी फरमाती है कद रसूलों के फजाइल से बड़ा मेरा है, कद रसूलों के फजाइल से बड़ा मेरा है, कद रसूलों के फजाइल से बड़ा मेरा है। अब्दे इबलीस हो तुम और खुदा मेरा है, अब्दे इबलीस हो तुम। भाई जी अब्दे इबलीस हो तुम और खुदा मेरा है, अब्दे इबलीस हो तुम। भी फरमाती हैं अब्दे इबलीस हो तुम और खुदा मेरा है। भी फरमाती हैं तुम जरो माल के साजिद, यानी तुम पैसे को सजदा करने वाले। भी फरमाती हैं तुम जरो माल के साजिद, मैं वली की बेटी, तुम हो अनजान विलादत में अली की बेटी, तुम हो अनजान विलादत में अली की बेटी। बड़ा प्यारा इन्होंने मुझे दाद दे दी। अब मैं सारे मजमे से कह रहा हूं 1 मिनट के लिए चुप करना है अपने। बीबी ने बाजार शाम में भैया हुसैन की कातलों की तरफ देख के फरमाया रिच लबरेज़े विलादत हो तो तुम होते हो, किबला रिच लबरेज़े विलादत हो तो तुम होते हो, रिच लबरेज़े विलादत हो तो तुम होते हो, कुफ्र माइल व सखावत हो तो तुम होते हो, फासिको फाजिर हुकूमत हो तो तुम होते हो, फासिको फाजिर हुकूमत हो तो तुम होते हो, फासिको फाजिर हुकूमत हो तो तुम होते हो। बीवी फरमाती है जुर्म के पास खिलाफत हो तो तुम होते हो, जुर्म के पास खिलाफत हो तो तुम होते हो। भी फरमाती हैं जुल्म की दुनिया के नापाक से आइन भी हो, तुम मुसलमान भी हो, इस्लाम की तौहीन भी हो, तुम मुसलमान भी हो, इस्लाम की तौहीन भी हो। बीबी ने ये बातें की, इन बेगैरतों में से एक बेगैरत आगे बढ़ा।
इसने कहा बीबी आपने ये तो कह दिया ये हो तो हम होते हैं, 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 बीबी आप क्या हैं? उस वक्त जनाब आलिया बिनते अली अलैहिस्सलाम के चेहरे पे जलाल आया। बीबी के चेहरे पे जलाल आना था। बीबी फरमाती है जाहिल ये बात याद रखना, मैं तहारत की अलमदार हूं गाजी की तरह। बाबा जी भी फरमाती है मैं तहारत की अलमदार हूं गाजी की तरह, मैं तहारत की अलमदार हूं गाजी की तरह, मैं तहारत की अलमदार हूं गाजी की तरह, ज़हन पलटाऊंगी हारी हुई बाजी की तरह। बीबी ने 1400 साल पहले बात करके कयामत तक के मुंह तोड़ के रख दिए। भी फरमाती है मैं तहारत की अलमदार हूं गाजी की तरह, ज़हन पलटाऊंगी हारी हुई बाजी की तरह, तुम मुसलमान हो मंदिर के नमाजी की तरह, तुम मुसलमान हो मंदिर के नमाजी की तरह, हम कज़ावार भी जिंदा है फराजी की तरह। भी फरमाती है हम कज़ावार भी जिंदा है फराजी की तरह। भी फरमाती है हम खुदाबंद को, अब जिस बंद ने मुझ पे जितना बड़ा फतवा लगाने लगाए, मैं शिया नेशन का नौकर कुमैल हैदर अल्लाह मिंबर हुसैन पे ऐलान करना चाहता हूं। भी फरमाती है हम खुदाबंद को दुनिया में मदद देते हैं, हम ही शजरों को तहारत की सनद देते हैं। बाबा जी मौजू देखने, मौजू किस किस्म का है? बीबी ने ये बातें की बाजारे शाम में, बीबी अब आई दरबार यजीद में। सारा मौजू छोड़ दिया बाबा जी आपके लिए। बीबी आई दरबार यजीद में, बीबी ने सामने देखा वो बेगैरत बैठे जो इंसान खुद को कहलवाते पर है हैवान, जो खुद को एहसान कहलवाते पर है हैवान। बीबी ने इस बेगैरत को देखा। भी फरमाती है मत समझना मेरे लुटने से कि आबाद है तू। बाबा जी फजाइल पे पढ़ना। भी फरमाती है मत समझना मेरे लुटने से कि आबाद है तू, हाँ गुनाह खानों के कारिंदों की ईजाद है तू। बाबा जी इसमें मुश्किल क्या थी? हाँ गुनाह खानों के कारिंदों की ईजाद है तू। भी फरमाती तख्त होते हुए अंदर से तो बर्बाद है तू। बीबी यजीद से कहती है तख्त होते हुए अंदर से तो बर्बाद है तू। भी फरमाती ये करम है मेरे नाना का कि आजाद है तू, ये करम है मेरे नाना का कि आजाद है तू। बाबा जी यजीद की पॉलिसी देखनी है। इस बेगैरत ने किया क्या था? यजीद ने कम से कम 54 ज्यादा 73 रियासतों को खत लिखा। यजीद के खत में यह लिखना था कि मुझे फौजें चाहिए, मुझे लश्कर चाहिए। इसकी प्लानिंग थी, इसका एक मकसद था। यजीद का मकसद था कि मैं आज जो पूरी दुनिया से लश्कर इकट्ठा करूंगा, अगर कल को कोई हुसैन का बदला लेने आया तो वो किस किस से लेगा? बाबा जी अगर कल को कोई हुसैन का बदला लेने आया तो वो किस किस से लेगा? मैं मिंबर हुसैन पे ऐलान कर रहा हूं, छठे मिसरे पे बंदा अकीदे वाला होगा बोलेगा, अकीदे वाला होगा नहीं बोलेगा। मैं कह रहा हूं मत समझना मेरे लुटने से कि आबाद है तू, हाँ गुनाह खानों के कारिंदों की ईजाद है तू। तख्त होते हुए अंदर से तो बर्बाद है तू, ये करम है मेरे नाना का कि आजाद है तू। भी फरमाती है कैद होके भी मैं जिंदा हूं अमीरों की तरह। भी फरमाती है यजीद ये बात याद रखना, कैद होके भी मैं जिंदा हूं अमीरों की तरह। तूने लश्कर भी बनाया तो फकीरों की तरह। कैद होके भी मैं जिंदा हूं अमीरों की तरह, तूने लश्कर भी बनाया तो फकीरों की तरह। बीबी इस बेगैरत के सामने आई। बिल्कुल जल्दी कर रहा हूं, मेरे बाद मेरे भाई तशरीफ फरमा। बीबी इस बेगैरत के सामने आई। मौला सजाद बीबी के पास आए। मौला सजाद ने कहा बीबी क्या आज आपने खुतबा पेश करना है? बीबी फरमाती है सजाद ये बात याद रखना, खुद बाप के अंदाज में तकरीर करूंगी। बीबी फरमाती है खुद बाप के अंदाज में तकरीर करूंगी, ओजिब है कि अब मिद्दत शबीर करूंगी। खुद बाप के अंदाज में तकरीर करूंगी, ओजिब है कि अब मिद्दत शबीर करूंगी। कुरान है शबीर तो मैं तफसीर करूंगी, तारीख के सीने पे ये तहरीर करूंगी। बीबी फरमाती है तारीख के सीने पे ये तहरीर करूंगी। क्या मैदान में डर जाती है फर्रार की बेटी, दरबार में डट जाती है कर्रार की बेटी। मैदान में डर जाती है फर्रार की बेटी, दरबार में डट जाती है कर्रार की बेटी, दरबार में डट जाती है कर्रार की बेटी। भी फरमाती यजीद ये बात याद रखना,
حق سے بھی گیا حق کو چھپانے کے لیے تو، حق سے بھی گیا حق کو چھپانے کے لیے تو، خود مٹنے لگا اس کو مٹانے کے لیے تو، در در پہ جھکا اس کو جھکانے کے لیے تو۔ بھی فرماتی یہ مولا حسین کا سر نوکے نیزہ پہ ہے، آج میں زینب عالیہ تیرے دربار میں اعلان کر کے جا رہی ہوں، حق سے بھی گیا حق کو چھپانے کے لیے تو، خود مٹنے لگا اس کو مٹانے کے لیے تو، خود مٹنے لگا اس کو مٹانے کے لیے تو، راہ بھول گیا راہ سے ہٹانے کے لیے تو، در در پہ جھکا اس کو جھکانے کے لیے تو۔ بی بی فرماتی ہے لیتا ہے خراج اس کا ہنر آج بھی تجھ سے، خود دیکھ لے اونچا ہے یہ سر آج بھی تجھ سے، خود دیکھ لے اونچا ہے یہ سر آج بھی تجھ سے۔ آخری 6 مصرے یا علی نیاز بھی آگے بھی فرماتی ہیں یزید دربار تیرا، سپاہی تیرے، فوجیں تیری، حکومت تیری، سلطنت تیری، سب کچھ تیرا، پر میں آج علی کی علی بیٹی تیرے دربار میں اعلان کروں گی، میں علی کی علی بیٹی تیرے دربار میں اعلان کروں گی، یہ جھولی پھیلا کے لاہور آپ سے مانگ رہا ہوں، 6 مصرے پہ ہر بندے کا حق ہے وہ بولے، جو نہیں بولے گا وہ جناب سیدہ سے معافی مانگے۔ بی بی فرماتی یزید یہ بات یاد رکھنا، تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی، تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تھوکیں گی تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی، دیں گی تیری ذلت کی سابق وام گواہی۔ بھی فرماتی ہیں اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی، اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی۔ بھی فرماتی ہیں کر دوں گی قلم مفتی کاتب کے قلم کو، گھر گھر پہ لگا دوں گی میں غازی کے علم کو، ہاتھ اونچا نعرہ حیدری۔